Hello viewers, welcome to my channel. Mola YouTube channel ke support korole karne please do like, share and subscribe. Aro last tak side agiwi achi moi ani ase Zion Christian Mission Society la Foundation Day come to Decadary Service la. We are Zion Christian Mission Society. Ami hala best to hile Thamnan Colony Muntown de ase. Aro we are comprised of 40 household and 40 plus members. Itu society form grado hile humanitarian work and services. Aro ami hala local church KPCM pra initiate kura or plan kura mission kamte participate krole or assist krole karne shuru kura ase. Aro achi 14 April 2026 ami hala first foundation day ase. Itu gane KPCM church pastor atigena ase. Decadary service karne. Hello viewers, achivi mohan Thamnan Ward 11 mohan ekta missionary field de kam gurubo koina mohan jama hoina ase de 3 baji de KPCM han ayole ase aro dedication hoina start hole ase aro itu do mohan la chairman and secretary alo moi olop question hutiwa de edo mohan la team kina start kuri jawo aro kina kuriwole bhabna kurina start hoise ঠিক আছে মই সেক্রেটারি আছে মোলা নাম মন্তন আৰু অলপ শর্ট কৈ দিব আমি হাল লাগা সোসাইটি লা নাম তো জায়ন ক্রিশ্চিয়ান মিশন সোসাইটি আছে আৰু ইটো হলে this year জানুৱাৰী পৰা স্টার্ট কৰা আছে তো মই ট্ৰিনিটি জিঅলজিক্যাল কলেজ তে 4 years বিডি গ্ৰেজুৱেট বিডি খতম কৰিছে ব্যাচেলর অফ ডিভাইনিটি এনেকা মই আলাম মিনিস্ট্রি তে নাচা কিতে সব আমিলা দুনিয়া লাগা humanity laga काम तो हले सब चर्च पर करो ना पारे तो इनका लाइक माइंडेड ग्रुप खान मानो लोग इनका मिली के ना सोसाइटी फॉर्म गुला और सोसाइटी भी खुशी खुशी न होएगा ना एक ता रूल्स थाकी के ना एक ता विजन थाकी के ना एक ता ऑब्जेक्टिव थाकी के ना और गवर्नमेंट बा और रिकॉग्नाइज करी के ना इनका थाकी उले मत not just government but church पर रिकॉग्नाइज करी ना तो इतो सबते आमी हन मोइना भावना गुराइसले प्रेसिडेंट बा ताइखान प्रार्थना हम ग्रुप ता ताइखान भी इनका मिशन काम करो मन सो ला विजन मोर दिसियो कुछ तुला इतो तो इसो लगा प्रोग्राम से तो মই भावना गुरानि सिना टाइप भी ऑलरेडी मेंबर्स खान लइगना आइसे तो आ भाला सगना हामी हान मीटिंग लास्ट डिसेंबर पे लइसे लइगना और जनवरी ते हामी हान जमा होइगना इसो द प्रार्थना करिसे हामी हान के रास्ता देखाइ गइना इसो बर रास्ता देखाइगना सब इदा सील पेट पान कार्ड सब लइसे कोहिमा ब्राइ मान दुब्रा गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेट करले फॉर्म भी एप्रूव पाइसे एकटा साथीब्रा मते फ्रीना लर पाइसे और सब कन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कइसे कन्स्टिट्यूशन बनाइ केना इतो कन्स्टिट्यूशन बुकलेट हामी बनाव पाइसे तो इतो लगा हिसाबते विजन और रूल्स सब इतो लिखिना আছে तो इतो सबते हामी কৰি যাব তো আজি আছে আমাৰ ফাউন্ডেশন ডে और আমি খালি যে ফাউন্ডেশন ডে দে বি ডিস্ট্রিবিউট করব যে কেবিশন পাস্টর মাতিনা আছে তো এনেকা কাম শুরু হৈ যাবলে আছে तो আমি না ভিজন হইলে তো কেমনকে মতে করব আর চার্চ কি মিশন তো তাইখান ইয়ারলি মিশন তো কি বনাইগনা আছে এই প্রোগ্রাম তো সাইগনা আমি হান বি ফিনান্সিয়ালি আমি হান বি পারতা আমি না ক্যাপাসিটি হিসাবে মদত করব চার্চ প্ল্যান গুলা তো ভিজন দে আমি হান বি পার্টিসিপেট করব থ্রু কন্ট্রিবিউশনস টাইম আর ফিনান্সিয়ালি আর কি পারে আমি আর প্রেরণাতে আমি হান এটা মিশন ক্রিশ্চিয়ান মিশন দে মদত করব কারণে এগুলা এম এন্ড অবজেক্টিভ আমি হান না জানা আছে thank you aro president ke ola putio president apni la opinion bi aro apni bi kina bhabna kurise thank you maybe dia amikan isi manu do mission field de join kori mon aro se dur dur ta kam manu ke bible btc pura kan ke aro ini ani pur manu kan ke ni ka si manu kan si mon de ki mission la de join kori mon ini ekin mission पर ना पारे इधर पर आमी की भी इन्हें का भावना है आमी का कंपनी होले कि पुनाले मिशन इतकिंग पुलिस आमी सब जगह पे जाओ पारे पारे वो भावना पूरा निसना आमी भी चाहिए ना हाउस तो हाउस चाहिए ना इसे आमी भी कितना भावना से आमी kan KBCM ना अंदर दे KBCM ना रिजर्वेशन दे आमी KBCM भी मतलब पूरा निसना आमी kan उनका leadership पूरा kan के उनका मिशन ना है उनका पास kan के आमी हम लोग मतलब को आमी हिंदी
Montreal na ikot mute. Isi malo 40 about house ni ka join na gilase. Iban bisi case ase aru aji ami jen itu especially the KPC bus ko aji ami ke tahan lagar sisi ase. So tahan do ko apse ami ke am to ni so de na. Mala ko so ini. Thank you. Society laga members kanamihan, I president, mo secretary, mo jun baloy gana, executive or founding members kana ase. So ইয়াতে কিমান আছে সব ফাউন্ডিং মেম্বাৰ্স kan আছে বেছি মানুহ আহল পাৰ নাই নিজ নিজ কাম দুনিয়া কাম থেকে আমরা Kalau nak itu kan ready guna sih. Oh, siki guna sih. Murki, aro gauri, aro सब aro किसी species, item species है, item species. Jadi itu kawan sih. Pasal ni ada sih. Salad angai makan ni. Leader, executive leader. Itu lah sih deh. Ami, atoy. DJ. Yung constitution ko siya sigwa ay ito na miyang buwan ay miyan yun kalau Bible ko sa iyo daw sa ulo ko ayang ko akyang yung ministry ay mission sa Malambia ko manok kaya itong ba ising ba kaya ilaw ba so pang na prayer center so pang na ano ini mission operation ini Christian society o mother church na taman ko manok ko yung bay ma adaw ko manok pa ising ba Hello, bagi yang Christian movement aja yang apa? Main opas yang Aulan Bayan, jadi itu sesuatu yang sponsor awal. Emission berkoordinasi. Atau men list jadi yang kursi itu sekali ya. Society the mission kamu men tahu 26. Mau betul tahu. New site kamu bu Yonglan, totok jengyu Yonglan. Di mana? So as you can see kepishan pastor par amen kepish balwa encourage kushe aro name same segana advice kushe aro pratna kurigina bless kudishe iwan de government do dengan India society ma pang hayang bu min sa hayang ya kan ini sa hayang tu ini atau jingle Christian ministry iman no kayen na tu mai lingak sina sa tu mani lingak social problem society na hangin mo kasi kan addiction problem mo chango na anh xem là cái ma tôi mấy điểm đặc trưng này không mấy điểm nào Oi, kembali. kami deh members kan kau Lại chặt cái nói với chậm quân dậy đi dặn ngay sago enjoy good day enjoy em phải đi học nó em phải đi làm
Mới sao có sao bác hỏi alo sao này alo kamu deh alo kamu deh repeat kamu deh khai aja dah apa alo kamu deh video lo deh halo sana này delicious na halo kamu deh sao kamu deh ini pahar di desa Nismacing print out मांस पार्टी मांस ला इंचार्ज चलो की बनाइছে मुर्गी वाओ वाओ एकदम टेस्ट देखिए আছে আজি ব্লগটো আমি হান ফাউন্ডেশন দে हम টিটিকেটরি সার্ভিস itu টেস্ট কৰি সবে Ay, sabi to kina ase kobi to. Kina ka ase? Ano na? Kali usin kita ya hayo buku. Chalo. Best buku. Chalo. Hoy to. Itu ase. Naka mission ko na.